उसके लिए क्लास 12 के सभी विद्यार्थियों की तरफ से नाम के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्यारे बच्चों, जो कुछ करना था कर लो, अब्बू आ रहे। किरिश का सुनने का गाना, किरिश का सुनने का ये बेटा आपकी दुनिया में भी अगर ये बेटा प्यार न किया तो क्या नहीं होएगा, एक और टाइम म्यूजिक। मैं कर रही थी किसी का इंतजार, वो जिससे मैं करती हूँ प्यार और जिससे करती हूँ मिन्नतें बार बार। ऐसे সেদিন গায়ের পড়বে, এই তো সেদিন গায়ের পড়বে। আমার ভালোবাসা কইরা ছিলি মুক্তা বাতাই চলে গেলি, ও তুই গেলি কিসের গড়বে গড়বে। এই তো সেদিন গায়ের পড়বে, বলি এই তো সেদিন গায়ের পড়বে।
हर कौन कलर की पहनी हो, हर कौन कलर की पहनी हो, हर कौन कलर की पहनी हो साड़ी। मोर गुलाबी गली रे मोर चुमकु चुमा चली रे, मोर गुलाबी गली रे मोर चुमकु चुमा चली रे, उल्टी देखली नहीं देलू छोहरा। गुलाबी गली रे मोर चुमकु चुमा चली रे, मोर गुलाबी गली रे मोर चुमकु चुमा चली रे। Add মজা আছে লাস্ট কত আছে এড লাস্ট এড লাস্ট শুন, শুধু ভালোবাসাই করবি না বিয়াটা কখন করবি? করবো গো করবো। তাড়াতাড়ি কর, আমার বাবা কুটুম দেখে বলছে। ঠিক আছে আমি এখন বাইরে কাজ করতে যাচ্ছি, 3 মাস পরে আসবো, তারপর বিয়া করব। হ্যাঁ রে ফটকা, তুই কোথায় গেছিলি রে? কেন রে কেন? এরে টুকটুকির বিয়া লাগিয়ে গেছে রে। হ্যাঁ বিয়া লাগিয়েছে। ঠিক আছে আমি দাঁড়া, আমি ওর কাছকে যাচ্ছি, দেখছি।